আপনারা দেখছেন পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় নিউজ পোর্টাল চ্যানেল ভারত বিকাশ নিউজ এক্সপ্রেস। 9 দফা দাবি নিয়ে ভক্তিনগর থানা অভিযান। আজ দুপুরে ডিওয়াইএফআই এর তরফ থেকে 9 দফা দাবি নিয়ে ভক্তিনগর থানা অভিযানের ডাক দেওয়া হলো। নিজস্ব প্রতিনিধির রিপোর্ট শিলিগুড়ি থেকে। नौजवान 14 से लेकर 40 तक नौजवान अपना अस्तित्व खो दिए हैं। ये नशा के चपेट में पड़ गए हैं। हमारा एकमात्र सिंगल दाबी है, नया कमेटी बनाइए और इस बात को रोकने के लिए जो भी करना हो करिए। ये हम